सबको जोहार फिर थे स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी गोटे स्पेशल वीडियो है जेनटा कि सावित्री व्रत स्पेशल गुलशन मेहरदा डकेजन आ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनीजन आ बहुत हेवी डिस्काउंट देवे सावित्री व्रत स्पेशल पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनीजन पूरा कम दाम के आनु दाम किया जाए तो केंदा केंदा कलेक्शन आनीजन काना आनीजन चलो देखा वीडियो के बिना काटिक एंटर कर देखो बहुत बढ़िया बढ़िया इनफॉरमेशन पाइबे और बहुत बढ़िया शाढ़ी तुम देखिपारे। तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी रेमंडा गुलशन में सावित्री व्रत स्पेशल देखुन केते सारा कलेक्शन तो आसी पहुँची गलान यहाँ बर्तमान यहाँ देखा देखुन केते सारा अच्छे ये यहाँ सावित्री व्रत स्पेशल यहाँ देखुन प्रिंस आउ प्रिंसी दुहिले बसीजन ताकर ना यहाँ दुकानटा अच्छे आड़े देखुन केते केते सारा कलेक्शन है आसंता काली देखमा सब पाट शाढ़ी आ यहाँ देखुन दुकान एड्रेस प्रॉपर एड्रेस यहाँ मैंने तो नंबर दिया जेन मैंने जानवर देखुन प्रॉपर एड्रेस। तो चलुन पचरामा। आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन में आउ मोर गाँटा हूँ रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आउ ब्लॉकटा तो भेड़ाना आमर आपड़ जदि घर के विजिट कर बेले आपन रेमंडा गाँ के आसिक यूको बैंक हेनु माने ठिया हे मत कॉल करबे आउ आपड़ जदि बैनर बिल टनाई रास्ता बिल देखाई घर के भी आसी मिल पारबे जेन माने घर के विजिट करछन आ गुटे हमर जेन माने ऑनलाइन रे ऑर्डर करबा लई चाहोचन आपन पहला स्क्रीनशॉट नेबे स्क्रीनशॉट नै करे फोटो के व्हाट्सएप रे पठाबे तापरे फोटोटा माने साड़ीटा थिला आपण पे करवा के पाला पड़वा फोन पे या गूगल पे रे पे करवा के पड़वा पेमेंट है साला बाद मैं आपन को 15 मिनट की आधा घंटा रे आपन को मैं ट्रैक नंबरटा दे देमी आ गुटे कहबाले माने कथा कहबाले मैं चाहू छे आपण जेते बेला भी पार्सल मंगोचन आपण से पार्सल के देखबे पूरा सही सलामत थिबा पार्सलटा रिसीव करबे सही सलामत ना थिबा पार्सल रिसीव ना करबे पार्सल जदी भी रिसीव करबे बेले मते टिके फोन करबे काते ले कहला बहुत लोग फोन करूछ माने कहउचन पार्सल नहे पहुंचताल आ बहुत देरी होचे बोली कहउचन मुई भी जानि ना पारबार जे पार्सल कहानी के पहुंचला कहानी के नहे पहुंचे बोली आउ हमें तो ए सब में बते देली आ चालू देखमा सावित्री लागि स्पेशल कम रेट रही छी डबल धड़ी भी लाइछे मीडियम धड़ी माने हमर मीडियम रेट रो भी लाइछे पाटो माने भी लाइछे ओरिजिनल अछि मिक्स अछि पाटो मान के तो हमें काली देखमा आजी जेंटा देखमा कॉटन माने हमें देखमा। तो जाओ बिना देरी देखमा केंदा केंदा वैरायटी छै काना छै देखुन आजी सबनु कम दाम नु हमें देखमा पहला रू हमें देखमा देखो एते जबरदस्त दिछे देखुन केता लाइट कलर रो देखो हाफ हाफ रे छै केते बढ़िया दिछे देखुन देखो इतार 2 पीस इतार गुटे डिजाइन रो 2 पीस मिलबा द 2 पीस बेले भी मिलबा एता रेट काना आसबा 2300 आसबा मात्र 2300 टका देखुन ए देखो आ गुटे डिजाइन तापरे एता देखुन ता डिजाइन अलगा कलर हेटा लेकिन इता देखुन टिके सेडा अछि ग्रे कलर टाइप रो अछि बहुत बढ़िया दिछि साडीटा लाइट कलर रो मिल 2300 आसबा है 2300 टका रे देखो इटा बिल जुगड़े अछि जुगड़े इधर ब्लाउज पीस ना आसे ने ब्लाउज पीस इधर ना आसे कितने बढ़िया डिजाइन देखुन 2300 टका रे मात्र पई परबे इटा रेमंडा गुलशन मेहरनु जन किने सब नवा नवा साड़ी माने जे सब सावित्री व्रत स्पेशल फ्रेश कलेक्शन देखुन सेरा का पसंद लागि बन साड़ी इटा तारा चल हां इटा देखुन त फुल बॉडीटा फुल बॉडी केते बढ़िया लागी देखुन 2600 आसबा सब टापर डिजाइन अछि 2600 पट आसबा 2600 टका रे पई परबे एटा जेन जेनटा पसंद लागी स्क्रीनशॉट करी पठाबे दादा नंबर ये स्क्रीनशॉट करी पहला फोटो पठाबे आ एटा ऑर्डर करबे जल्दी बुक करबे नै तो यानी सावित्री व्रत स्पेशल अपन जेंडा भाबी दिबे से साड़ी नै मिले यानी याद करी 5 मिनिट रे मैं यहाँ जने बुक हे जाउ छी अपन देखला मात्र के ऑर्डर करबे एटा देखुन तार अलगा कलर टाइप केते बढ़िया दिछि एदा रेट भी है 2600 एदा भी 2 पीस मिले एदा भी डबल वाला भी मिले डबल वाला भी मिलबा देखो जा रेमंडा गुलशन मेरे दागनु सावित्री व्रत स्पेशल कॉटन साड़ी आसंता काली देखमा सब पाटो साड़ी माने ठीक ई समय के देखुन टेराकोटा डिजाइन रहे के 2400 मेहंदी कलर रो 2400 एता रेट हो 2400 टका मात्र एटा भी 2 पीस मिलबा इधर भी 2 पीस वाला भी मिलीबा एटा केना दिजे देखुन देखुन एटा 2500 बॉडीटा एटा मात्र 2500 टका 2 पीस मिलबा इधर 2 पीस वाला भी मिलीबा एते कैंसी दे ब्लाउज पीस माने एटा ब्लाउज पीस ना आसे जेन जेन ब्लाउज पीस आसबा सब आपन को कहि दिया होजे जदिले आपन कैंसी प्रकार कंफ्यूजन ना तो एटा गुटे देखुन एटा नवा डिजाइन टे आसे एटा गुटे नवा डिजाइन टे 2600 मात्र 2600 टका देखुन एटा भी 2 पीस आसबा एटा भी 2 पीस वाला भी मिलीबा केते लाइट कलर केते बढ़िया दिचे देखुन हम सब डिजाइन में टाइप दिची एटा गुटे देखुन कम दाम रे देखुन केते सारा रेंज अछि 2700 मात्र 2700 टका
2 पीस मिल गया एतार भी 2 पीस अच्छे और जेनटा पसंद है स्क्रीनशॉट करूँ आ पठन ए देखो आ घर के तो आसले आउ भी भेराइटी देखि पारबे घर के आसले आउरी भेराइटी देखि पारबे एटा खाली लिमिटेड देखाउ जे कहलबे आउ माने फोटो भी मांगसन हां फोटो हमें कस्टमर पेका पेक तिसे हमें फोटो भी देना पड़े फोटो देमु एटा रेट करा आसबा एटा रेट 2700 एटा देखुन एतार 4 पीस बेले भी मिली जीवा एटा 4 पीस कहले भी मिली जीवा देखुन 4 पीस अछि अपन थोड़े दी 4 पीस नै बेले भी देबे अपन गुड कर ऑर्डर करले भी एटा साड़ी पाई पारबे देखुन एटा गुड डिजाइन एटा गुड नवा डिजाइन छै देखुन एते बढ़िया दिजे देखुन लाइट कलर रे नवा डिजाइन केंदा लागु जे ना दिजे देखुन जबरदस्त जे धड़ी भी जे काम इधर ब्लॉक पीस आबा ना से इतार असबा इतार 4 पीस असबा हां 5 एटा 4 पीस असबा 4 पीस असबा हां इतार आंचल टिके देखे दो केता अछि देखो आंचल देखुन बहुत बढ़िया इतार रेट कना असबा इतार रेट 2950 टका 2950 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी 4 पीस कहले भी मिली जीवा एटा पीस के आइ छै बाकी देखे दउ छै मुई तीनटा अलग अलग डिजाइन है तीनटा अलग डिजाइन है जेना पसंद है अपन बेटा आचल है सेम रेट रसवा देखो 2950 देखो कितने जबरदस्त सेम रेट रसवा ए तीनटा बढ़िया का दीजिए और जेना पसंद लाबा ऑर्डर करबे एटा बिल गुटे देखो एटा गुटे कम रेट रो छै एटा कम रेट रो गुटे देखो एटा 2700 आसबा एटा देखुन 2700 टका रे किनि पारबे एते कैंसिटी ब्लाउज पीस माने ना एटा गुटे डिजाइन देखो एटा बिल 2700 रे आसबा एटा भी 2700 रे आसबा 2700 रे एटा बिल आसबा जबरदस्त अछि एटा एटा भी देखो 2700 रे आसबा बढ़िया लगे आंचलटा एटा बॉडीटा देखो बहुत जबरदस्त लगे एटा भी 2700 रे 2700 रे आसबा यहां देखमा ए देखो एटा 20 पीस ऑर्डर थिला बोली हमें 2-3 हफ्ता हमें देखे ना पालो हां 20 पीस तरह ता पठावार जे 20 पीस दे सालो की देखो एटा देखो कितने बढ़िया लगे ये हां भाबे जे 2400 रेट 2400 टका तर 20 पीस ऑर्डर थिला बोलो हां 20 पीस ऑर्डर थिला पूरा मात्र 24 पीस देछि पाली एटा गोटे देखो केते बढ़िया डिजाइन गोटे हाफ डिजाइन देखो बहुत बढ़िया लगे 2350 मात्र 2350 टका इतारा देखो 1 2 3 4 5 गुटे डिजाइन रो 5टा कलर हां एटा गुटे कलर देखो देखो गुटे डिजाइन 5टा कलर गुटे गुटे कलर छै एटा अलगा कलर ग्रीन और लाइट कलर रे अछि एटा ग्रीन और लाइट कलर रे अछि जबरदस्त साड़ी माने देखो या रेमंडा गुलशन मेरदार प्रिंस संबलपुरी साड़ी नार जानसन आप रेमंडा आसबे बेले आप सब बैनर रे रास्ता बता है जे आप कॉल कर देबे नंबर जे घर के आराम से आसी परबे एटा उठे देखो एटा थान डिजाइन दे बेला हां एटा बिल थान डिजाइन ए देखो है 2350 रे आसे है 2350 जासबा एटा बिल जुड़े अछि तापरे हमें देखमा थान डिजाइन रे ब्लाउज पीस वाला देखो एटा ब्लाउज पीस स्टार्ट है ब्लाउज पीस स्टार्ट है एटा तापरे देखो थान डिजाइन रे ब्लाउज पीस वाला आके लाइट कलर केता बढ़िया दिछि इटा सब हफ्ता हो जा सब हफ्ता पलोजी ने एटा सब हफ्ता आसी सब हफ्ता पलासी देखो 2900 एदार ब्लाउज पीस अछि 2900 एदार ब्लाउज पीस आसी बोले सबकर पहला पसंद है जैसे एटा देखो ने 4 पीस है छै तर गोला तर 2 पीस हेतले एतर 4 पीस है छै एटा उठे देखो एतर बिल ब्लाउज पीस अछि एटा बिल 2900 देखो एटा 2900 टका आसबा देखो 3 पीस अछि एटा एतर 3 पीस अछि 3 पीस अछि थान डिजाइन मात्र 2900 टका रे पाई परबे एटा देखो इतर पीसे अछि 4 पीस 5 पीस लेखा देसी पीसे अछि इतर पीसे अछि इतर देखो
କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର ଏଟାର ଦାମ କେତେ 2900 ଟଙ୍କା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି ସବୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଏ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ତାପରେ ଏ ସବୁ ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ এটা ব্লাউজ পিস वाला ঘর 2900 হ্যাঁ 2900 টাকা পাই পারবে দেখুন 3 পিস এটার भी 3 পিস মিলি 3 পিস আছে সেম ডিজাইন এটা গোটে দেখুন এটা ফি পালি জুড়ে আসি আসুন সারি পলাসি হ্যাঁ আসুন স্যার হি পলাসি এটা 3600 এটা 3600 টাকা থান ডিজাইন দেখুন প্লেন ধরে প্লেন তরমে বডি রে আসবা লাল উপরে গ্রিন বহুত বড় তারবে দুই পিস আছে এটা কেতে রেট কলি 3600 এটা 3600 তারবে দুই পিস আছে হাই কম রেট বাহার করলি না দেখুন দেখুন বডি রে কাম হেলাটা দেখুন তার আচল 2600 এতে ফের ব্লাউজ পিস না এতে भी ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন আজকা 2500 2600 3000 রেঞ্জ রে কেতে সারা ভ্যারাইটি ডিজাইন এই 2600 এটা 2600 এখন আপন যেনা পছন্দ লাগা দেখুন স্ক্রিনশট করে হাইলাইট করে দেবে এই শাড়ি নেবার আছে কি এই শাড়ি নেবার আছে বলে সেটা টিক মার দিলে গোলসন দাদা জানি পারবে দেখুন এটা 2600 লেগে সব 2600 লেখা দেখুন হ্যাঁ 2600 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া বড় শাড়ি মানে পাকু দেখে দউছে আপন কোন পুরা ফলস জানি পারবে বলি এটা দেখুন 2600 লেখা এই দেখুন এই সব এই থাকটা এটা গুটে কম রেট র আছে এটা গুটে কম রেট র আছে দেখুন 2250 এটা 2250 টাকা দেখুন এই দেখুন বহুতটা আছে 2600 র দেখুন এটা 2600 2600 এটা দেখুন প্রায় যাহা দেখা যাচ্ছে এটা দুই পিস দেখুন এটা দুই পিস আছে দা ডবল বেলে भी मिली जाबा हां এই দেখুন এই সব দেখুন কেনতা কেনতা ডিজাইন আছে ডিজাইন যেটা দেখুন সব এটা তার দুই পিস আছে এই দেখুন দেখুন এই সব থাক সব 2600 লেখা দেখুন যাহা আছে সব 2600 এনে সব দেখে উলদি দিন হ্যাঁ এই দেখুন এটা 2600 দেখুন যাহা কু যেটা পছন্দ লাগুছে যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে আপন টিক মারি করে পঠাবি এটা মতে ই শাড়ি নেবার আছে কি শাড়ি নেবার আছে বলে টিক করে দেবে বেলা এই জানি পারবে গুলশন দাদাটা এটা গুটে কম রেট র আসবা এই জুড়িটা এটা 2500 লেখা 2500 লেখা আসবা বাকি সব যাহা বুঝে 2600 টাকা দেখুন এটা 2500 লেখা আছে ভাই হানি ফের এই দেখুন দীপো ডিজাইন এটা দেখুন থান ডিজাইন ব্লাউজ পিস আসবা এতে এই ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন ଆମେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେ ପେଡା ପେଡା ଏଠି କେନସିତି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ এই ব্লাউজ পিস আসবা ଏଠି ଦେଖୁন ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସେ 2800 ଏଟା এটা 2800 টাকা দেখুন দেখুন কেতে জবরদস্ত দিচ্ছে 2800 এই দেখুন এটা কলা নহি কফি এটা কফি কালারটা মোবাইল দিয়ে জানার পড়বে আর কফি কালারে এটা হলো তার আঁচল চল এটা এটার বিল ব্লাউজ পিস আসবা অরেঞ্জ কালার দেখুন এটা 2900 এটা তার রেট 2900 হ্যাঁ দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন এটা সব টাপর আছে ধড়ি অনুযায়ী এই সবরে ব্লাউজ পিস বানা এই সব দি ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন 2900 এটা 2900 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস উইথ ব্লাউজ পিস এটা পহলা উদলা দেখি দিলা এটা হ্যাঁ এটা পহলা আসুতলা পেড়া পেড়া পড়া পড়া দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି এটা রেট কাଣା আসবা 2800 টাকা ये देखो এটা ধড়ি वाली এটা ধড়ি কাম वाला আছে এটা দেখুন ধড়ি ডিজাইন 3600 এটা রেট আছে এটা 3600 টাকা এটা বিলাই শাড়ি দেখুন মিন্টে এটা হাতি জুড়ে আছে বিলে শাড়ি দেখিছি না এটা দেখুন পহলা হাতি দেখমা হাতি শাড়ি হাতি শাড়ি আছে এটা দেখুন হাতি শাড়ি আমি খুলি করে দেখাই দউছি बहुत बढ़िया लाଗୁଛି बहुत बढ़िया दिচ্ছে भी लाइट कलर ऊपर আছে 3400 এটার দাম মাত্র 3400 টাকা টাকা মেহেंदी कलर भी আছে ହେଲା তারপরে বিলাই শাড়ি দেখুন এটা তো খুলি করে দেখবার কে আনা পড়ুতবা বাকি যেটি দেখে দেইছু দেখুন গুটে দেখে দিতাম হ্যাঁ গুটে দেখে দমা দেখুন বিলে শাড়ি কি স্টক আছে গুটে দেখে দিতাম যেন নয়া কাস্টমার জানি পারবে লে দেখুন সবতে ব্লাউজ পিস আছে সব দি ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন
जबरदस्त दिचे बिले शाढ़ीटा देखुन बहुत डिमांड रोचे बहुत ऑर्डर करसन आपण माने जिनमे देखु नवा बेले से भी ऑर्डर करूँ बहुत बढ़िया लागसी शाढ़ीटा एता रेट केते आसबा कि 3000 मात्र 3000 टका केते लेखे इधर दाम हला इधर दाम केते किदा इतार दाम माने मैं 3000 कोइ पाले इतार दाम होचे 3300 टका देखुन 3300 टका शाढ़ी केते बढ़ियाटा पाई परबे 3000 कोइ पाले 3300 आई तलटा 3400 टका 3400 एता देखुन बहुत हाथी शाढ़ीटा 34 इधर 3300 हाथी साड़ी 34 आ बिले साड़ी 33 यानी किनटा देखमा ना यहाँ ने देखमा हमें ब्लाउज पीस वाला देखमा बिना ब्लाउज पीस वाला देखमा सफ्टा वाला देखमा जो सब किस्म रो अछि था गनो थाका देखो मिसी गुली करे अछि देखो एटा ब्लैक कलर अछि टेराकोटा डिजाइन अछि टेराकोटा डिजाइन धड़ी भी अछि ठीक एटा देखुन बहुत बड़े तार ब्लाउज पीस बिला सब हां आचल अछि तार देखुन ब्लाउज पीस देखो इधर रेट क्लास बा 3100 है ब्लैक कलर देखुन 3100 रे 3100 टका रे पाई परबे केते बढ़िया दिसला साड़ीटा ए देखो एटा कॉफी कलर है कला न है कॉफी कलर जना जाउ छे देखो एटा आचल 3400 मात्र 3400 टका एटा ए देखो ये सब पूरे ब्लाउज पीस बना सब देखो तारा चल बहुत बढ़िया लागजे देखो इधर रेट केते आसबा 3700 तीन पीस को वाला भी ला सब इधर डबल 3 पीस को वाला भी ला इधर 3 पीस को वाला भी मिली जीवा 3 पीस को वाला भी मिलबा एटा ए देखो ना रुको देखो एटा गोटे एटा बढ़िया 3500 टका इधर आंचलटा गोटे यूनिक डिजाइन अछि 3D डिजाइन अछि देखो एटा इते ब्लाउज पीस ना इधर ब्लाउज पीस ना आसे इधर रेट का आसबा इता रेट 3300 आसबा ब्लाउज पीस ना आसे लेकिन 3300 आसबा बहुत बढ़िया काम है जेटा देखो इतारे गुटे पीस देखे दिलो हम देखो 3600 रो इटा पोरभा डिजाइन देखे दिलो हम ए देखो इटा कुंभ डिजाइन इटा ते बढ़िया दिचे देखो 4200 आसबा 4200 टका केनता दिचे देखो डिटेलिंग काम जे पूरा मात्र 4200 टका घिनी परबे इतार ब्लाउज पीस आसबा इटा गुटे देखो सफ्टा रे 4500 आसबा इटा देखो इटा आंचलटा आउ इटा फुल बॉडीटा इतार ब्लाउज पीस ना आसे ए देखो आउ तो 4000 आसबा 4000 टका ब्लाउज पीस ना आसे दीपो डिजाइन देखो एटा जागरो डिजाइन देखो मैंने ब्लाउज पीस आसबा चलो हां 3700 टका केते रफ्तार तो देखे दिलो हमें पोरभा डिजाइन तार ऑरेंज कलर एटा ऑरेंज कलर देखिए रेमंडा गुलशन मेहता এখন ওটা সম্বলপুরি শাড়ি সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল গুটে রাখো হেভি ডিসকাউন্ট এটা দেখুন কম দামে দেখুন আসন্তা কালি সব দেখুন পাট শাড়ি মানে আর দামকে শাড়ি তো यहाँ দেখা হবা ভিডিও এন্ড তক দেখুন তো কেতে বড়িয়া ডিজাইন দে এটা রেট কেনা সদা 4000 টাকা এটা দেখো চক্র ডিজাইন দেখো এটা হলা তারা চল तार ब्लाउज पीस माने आसे इधर ब्लाउज पीस आसबा एटा 4200 এটা 4200 টাকা আসবা इधर रेट इधर देखो ब्लू कलर আছে তলে ফির হাতি আছে ধড়িটি পাকা এটা 4500 আসবা এটা 4800 থিলা গোলা ভিডিও রে 300 টাকা ফের কমলা ফের কমে গলা এটা দেখুন সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল হেভি ডিসকাউন্ট লাই বলি দেখুন 4500 টাকা ঘিনি পারবে এটা বহুত বড়িয়া লাগুজি ये देखो এটা সিঙ্গেল নর্তকী साड़ी नहीं आले नो टाटी खुले दो साड़ी नहीं দেখুন নর্তকী ডিজাইন এটা রেট কেনা আসবা ডিজাইন এটা 5500 টাকা पक्के रे দেখো 5500 এটা देखमा यहाँ किन भेराइटी यहाँ किन देखमा
ଚଉଡ଼ା ବଡ଼ ହିସାବ ଅଛି ଚଉଡ଼ା ପଟ ହିସାବରେ ଅଛି ଏତେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ ଦେଖୁন বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন মানে এটা 6200 6200 টাকা হেভি কোয়ালিটির শাড়িটা দেখুন কেতে জবরদস্ত দিচ্ছি 6200 টাকা এই দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস না আছে 5500 টাকা দেখুন এটা রেট কেন আসবা কর্মা ସବୁଥିରେ ରେଟ୍ କର୍ମା 6000 ଟଙ୍କା 6000 টাকা ଏଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ଧଡ଼ି ରହ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଠିଆ ଡବଲ ଧଡ଼ି 4500 ଲାଗା 4200 ପଡବା এটা 42 কে 4200 কলসর ডিজাইন দেখুন 4200 টাকা ডবল ধড়িরে পাই পারবে এটা সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল রামন্ডা গোলশন মির্জা অশ্বিনী ଶାଢ଼ୀଟା অশ্বিনী ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକର ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଥିଲା ଅଶ୍ବିନୀ ଶାଢ଼ୀ ନା ଆନବାର ଅଶ୍ବିନୀ ଶାଢ଼ୀ ନା ଆନବାର ବୋଲି ଦେଖୁନ ଅଶ୍ବିନୀ ଶାଢ଼ୀ ओल्ड इज गोल्ड इटा वाला ହଁ बहुत बढ़िया लगी इधर रेट कहाँ आसबा 5700 5700 टाका देखुन अश्विनी शाड़ी केना येलो ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन अछि केना दिछ अश्विनी शाड़ीटा ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ उत्कल लक्ष्मी देखुन ଦେଖ 6200 6200 টাকা দেখুন তার আছে ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ନା ଆସେ এই ব্লাউজ পিস মানে না আছে ଦେଖ एंटिक पिस মানে এটা এটা দুই পিস আইছে আর जिन মানে দেখুছেন এটা ফেসবুক আমার পেজ কে ফলো করুন বহুত লোক দেখুছেন কে ফলো না করবার সবটা পর ডিজাইন থেকে কেতে বঢ়িয়া লাগুছি দেখুন এটা হলো তার আঁচল আর এটা দেখুন তার ফুল বডিটা 7500 7500 টাকা দুই পিস কলে বিল মিলবা এটা ডবল বেলে भी मिली जीवा মিলিଯିବ কেতে বঢ়িয়া শাড়িটে এই দেখুন নয়া ডিজাইন চার ধড়ি वाला গুলো দেখুন বাহারি পোলার তার মানে ইতি হ্যাঁ এতে বাহির পড়লে এটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন আছে 8000 টাকা 8000 টাকা দেখুন চার ধড়ি वालाটা ইতি গুটে দেখে দিতাম ডবল ধরি দেখুন ডবল ধড়ি দেখুন এতে ব্লাউজ পিস আসবে এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবে হ্যাঁ এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবে দেখুন কেতে জবরদস্ত লাগুছি 5200 5200 টাকা দেখুন 5200 টাকা কেতে হেভি কোয়ালিটির শাড়ি আর নয়া নয়া ডিজাইন সব 6200 এটা 6200 টাকা এই बहुत बढ़िया लगे 6200 मात्र 6200 টাকা बहुत बढ़िया लगे शाड़ीटा भी तार आंचल देखुन तार फुल बॉडीटा देखुन 4600 4600 টাকা এটার দুই পিস আছে এটা ডবল বেলে भी बाहरी पड़वा এটা দেখুন हम्म এটা ফের আসলা নয় তিন ধড়ি वाला এতে ব্লাউজ পিস মানে না আছে इधर ब्लाउज पीस ना से तीन धड़ी वाला এটা আর দেখুন যে বিল শুনুছন আপন সাউন্ড টিকে দেই করে শুনুন হ্যাঁ। রেট ফেট प्रॉपर सब जिनिस जानि পিস पारबे আছে কেন না ন টিকে সাউন্ড দেই করে শুনবে কাতে লে কইলা রেট মানে বিল ইয়ার সে আর মানে বিল হে যাଉଛି हां हां এটা রেট হচ্ছে 5500 इधर रेट 5500 টাকা দেখো তো बढ़िया लगे এটার মেহেন্দি কলর বিলে আছে এথর না আছে মেহেন্দি কলর এটা 6200 6200 টাকা দেখুন কত জবরদস্ত পিসটে এটার ব্লাউজ পিস আসলো এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার আঁচল দেখলে এটা দেখুন 5000 টাকা ব্লাউজ পিস এটার ব্লাউজ পিস এটার না না আছে এরকম নর্তকী শাড়ি নর্তকী সিঙ্গেল নর্তকী বলে আমাদের আমি দেখাইছিলে এটা ডবল নর্তকী এটা ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন 5500 5500 টাকা এতে ব্লাউজ পিস না আছে 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন তিন ধড়ি वाले তিন ধড়ি वालाটা দেখুন
ଏମିତି ବୋଲି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସିବ 6,500 ଟଙ୍କା 6,500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ସବ୍ ଟାପର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିচ্ছে ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসবা কি করি আসবা আসবা এতে ব্লাউজ পিস আসবা জবরদস্ত পিস এটা 6,200 ଟଙ୍କା এটার সেম ডিজাইন বাকি ইন ব্লু আছে ইন ব্ল্যাক আছে দেখুন আপনার যেটা পছন্দ হবে সেটা অর্ডার করুন স্ক্রিনশট করি মা আর কোন ভ্যারাইটি আছে যে দেখো যে ইহা চিনি এতে ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস সব কাপড় ডিজাইন আছে ধরি সবটা 6,100 ଟଙ୍କା 6,100 ଟଙ୍କା আসন্তা কালি দেখমা এটা সব 4 ধড়ি 5 ধড়ি वाला आ सब पाटा साड़ी মানে আসন্তা কালি ভিডিও দেখি পারবে 2 পিস वाला भी मिली এটা ডবল বেলে भी मिली এতে ব্লাউজ পিস भी আসবা হ্যাঁ হেলা তারপরে আমি দেখমা এই সব ডবল ধড়ি দেখো চালুন দেখমা বইতা ডিজাইন ছোট ছোট বইতা ডিজাইন এটা ভিডিও নয় যে বড়িয়া যে কলর भी নয় যে বল দিচ্ছে 5,200 মাত্র 5,200 টাকা 5,200 দেখো এই দেখো 5,200 টাকা দেখতে জবরদস্ত দিচ্ছে দেখুন ধড়ি भी গোটে থর নয়া ডিজাইন এই যে 5,200 টাকা এই দেখো ये सब 5,200 देखो 5,200 টাকা সব ये देखो स्लीक बॉर्डर हमर पाटा बॉर्डर रे आसबा लेकिन फुल धड़ी आसबा देखो फुल धड़ी आसबा 5,200 टका देखो फुल धड़ी 5,200 ର କଲେକ୍ସନ सबुते ब्लाउज पीस आसबा सबुते ब्लाउज पीस आसबा देखो ये सब 5 ये देखो এটা 5,200 না हाँ 5,200 देखो ये देखो ये सब 5,200 लखा এটা 5,200 টাকা तापरे हमें देखना बढ़ा रेट টি উচ্চার আসবা हाँ ये देखो 6,200 টাকা देखो 6,200 টাকা দেখুন ये सब 6,200 लखा देखो हमें तो सब खुली कर देखै ना पारो ये 6,200 টাকা লেখা আপনি যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট করবে আর হাইলাইট করে পাঠাবে देखो এটা ये सब 6,200 लखा देखो ये देखो ये देखो सब 6,200 লেখা देखो এটা দেখুন 6,200 র কলেকশন আপনি যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট করবে এটা নেমি মারবে আর যে সব পঠাবে ये देखो ये सब बहुत सारा बाहर बा এটা দেখুন 6,200 লেখা 6,200 টিক মারবে আপন को मैं फोटो दे पारबे फोटो दे पारबे हला ए धरा मैं कहतिले कहले सब डबल धड़ी रो एंता देखे दउचे सब फोटो खींची के रखमी सब फोटो दे देबे देखो এটা তো 6,200 লেখা 6,200 লেখা है सब अपन टिक मारबे आ पठाबे हां स्टार्ट तो आज का देखला ये सब कम दाम रो जह दाम जाए कमे देखला हां 6,200 रो बिल बहुत गुड़े देखे देला आउ काली हमें देखमा ई बेंडलटा जेंटा की रही जाई छे वीडियो लंबा ही जबा बोली हमें पाटो साड़ी रे हमें दे दे इटा एक्सक्लूसिव हो जाएगा पाटो और सावित्री व्रत स्पेशल सावित्री व्रत लागि पूरा इटा नया नया डिजाइन बाछी बाछी ओना है छे इटा देखमा हमें पाटो साड़ी पाटो और इटा मिक्स करी देखमा तो देखो ना मुंडा गुलशन मेरे दागनु केते बढ़िया बढ़िया कॉटन साड़ी दा माने देखले बहुत बढ़िया रेट हेवी डिस्काउंट आपन को जेन जेन ना पसंद होला जेन दादा प्रोसेस बस्ताले से हिसाब से ऑर्डर करबे तो आपन को वीडियोटा केंदा लागला कमेंट में कहून जदी भला होला बोले लाइक करूँ शेयर करूँ ना चैनल के पहला थरा चैनल सब्सक्राइब करूँ ना जेन माने फेसबुक रे देखु जानी वीडियो के पेज के फॉलो करूँ तो ये वीडियो एंड करबा फिल्म नेक्स्ट वीडियो जय मां सबले।